الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها وصعد إلى روح شيخ الغريب وإلى روح سلطان وإلى روح سلطان وإلى روح سلطان وإلى روح سلطان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح آبائي أحمد الطاهر وإلى روح مهاجر محمود وإلى روح آبائي كباب محمد طاهر الهدى بن هادي علي وإلى روح مهاجر حصل وإلى روح لا رأي المسيح ولا رأي ما معي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح وجد الإسلام محمد من محمد وجل إن شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها وبها إن شاء الله تعالى من الآمنين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ثواب مثل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه لا إله إلا الله وما سبحان الله وما تبرنا الله هدية وسيلة إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح أحباب البرس أحمد الطاهر الطاهر وإلى روح مهدى محفوظ بن أسعد وإلى روح أحباب البرس محمد الطاهر البرس علي وإلى روح مهدنا مهاجرة أصحاب الخير بن البرس حسن ونحن إلى روح الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهن حفرة حفار النيران. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وأهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا وما الشمال ظهر منها وبطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل نعمتنا دائمة ودولاتنا قائمة وأولادنا علماء ولا تسلط علينا ظالما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فارج عن أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma alhimna rushdika wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi hadha kitab wa nafa'na wa qala alaihi salatu wassalam lan wis ngandika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam al ilmu khazainun utawi ilmu khazainu iku pirang-pirang simpanan khazain mafatihuha utawi sakehe kuncine sakehe simpanan as-su'alu iku tetakon ala ingatlah fas'alu maka tetakonlah sira kabeh fa innahu yu'jaru fihi arba'atun maka satu kelakuan yujaru dan ganjar fihi ing dalam tetakon arbaatun sapa wong papat asailu siji wong kang tetakon wal alimu lan wong kang uning wal mustami'u lan wong kang ngerungu wal muhibbu lahum lan wong kang demen kaduwe kabehan. Jadi ini masih tentang fadilah ta'alum ya. Keutamaan ta'alum ngaji belajar. Wa qala alaihi as-salatu wassalamu kata kanjeng salam al ilmu khazainu ilmu itu adalah simpenan-simpenan jadi adanya di tempat atau berangkas ya itu berangkas simpenan barang berharga itu namanya berangkas ya berangkas. Nah, berangkas itu ada kuncinya ya, tiap berangkas itu ada kuncinya. Nah, ini ilmu ini adalah sebagai berangkas. Mafatihuha ya. Kunci-kuncinya berangkas itu as-su'alu yaitu tetakon, bertanya. Jadi itu kuncinya ya. Ala fas'alu ingatlah fas'alu maka bertanyalah kalian fa innahu karena di dalam bertanya itu yu'jaru fi arba'atun ada orang 4 mendapatkan pahala di dalam bertanya itu
Jadi 4 orang ini secara otomatis mendapatkan pahala adanya pertanyaan ini. Yang pertama as-sailu, orang yang bertanya. Orang yang bertanya itu mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia tidak tahu, ya, tidak tahu sehingga bertanya, dikasih tahu, jadi tahu, ya. Nah itu mendapatkan pahala, ya. Mendapatkan ilmu itu mendapatkan pahala. Wal alimu, dan yang keduanya al alim, orang yang alimnya, orang yang ditanyanya, ya, orang alimnya itu memberikan keterangan-keterangan, itu akan mendapatkan pahala. Wal mustami'u, di situ ada yang mendengar, ya, ada yang mendengar. Nah itu orang yang mendengar juga mendapatkan pahala. Wal muhibbu lahum, dan yang senang terhadap mereka, senang terhadap mereka, orang yang bertanya, orang yang alim, dan orang yang mustami. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngandika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yambaghi lil jahili ayaskuta ala jahliha, ora sayogyane ikut tetep kadue wong kang bodoh ayaskuta apa yang tah meneng isi jahil ala jahlihi ing atase kebodohannya si jahil. Wala lil alimi, lan ore kade wong kang weruh ayaskuta apa yang tah meneng ya si alim ala ilmihi ing atase ilmuna si alim. Jadi kata Nabi, la yambaghi li jahili ayaskuta ala jahlihi. La yambaghi, tidak pantas, tidak seyogianya, enggak pantas bagi orang yang bodoh ayaskuta ala jahlihi. Dia bodoh, dia berdiam atas kebodohannya. Ya, artinya kalau bodoh dia harus cari tahu. Bodoh itu enggak tahu, ya. Bodoh itu enggak tahu. Nah, jadi tidak pantas orang yang bodoh kemudian dia diam atas kebodohannya. Ya, artinya orang bodoh itu harus cari tahu. Wala lil alimi ayaskuta ala ilmihi, dan tidak pantas bagi orang yang berilmu ayaskuta ala ilmihi, dia diam atas ilmunya. Artinya padahal dia punya ilmu tapi dia tidak mau mengajarkan, ya, tidak mau memberitahu. Mengajarkan itu memberitahu orang, ya. Itu namanya mengajarkan. Padahal dia berilmu, punya ilmu, tapi dia diam. Artinya tidak mengajarkan terhadap ilmunya. Nah itu enggak pantas orang seperti itu. Wa fi hadis Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, lan ikut tetap in dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu utawi lapad huduru majlis alimin, utawi hadir majlis alim afdalu iku leuwih utama min sholati alfi rakaatin tinimbang salat 1000 rakaat wa iyadati alfi maridin, lan iyadah nengok 1000 wong kang gering
wa syuhudi alfi janazatin lan nyakseni 1000 zanazah. Nah, ini keutamaan belajar, keutamaan ngaji ya. Terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar di mana Kanjeng Nabi berkata, kata Kanjeng Nabi, huduru majlis alimin, menghadiri majlis alim, artinya majlis ta'lim, pengajian ya, menghadiri pengajian. Itu menghadiri pengajian itu afdalu, lebih utama, min sholati alfi rakaatin, daripada 1000 daripada sholat 1000 rakaat ya, sholat 1000 rakaat. Kalau 2 rakaat 5 menit aja, di 2 rakaat 5 menit, 1000 rakaat berapa jam ya? Ya, 2 rakaat 5 menit, 20 rakaat 50 menit ya. Ya pokoknya banyak lah. Banyak ya. Wa iyadatu alfi maridin, dan ditambah lagi. Jadi wawunya wawu lil jam ini ya. Karena ada wawu lil jam'i, ada wawu lil tahir, maksudnya ada wawu lil bimakna au. Nah ini awal jam'i. Jadi bukan hanya melebihi dari sholat 1000 rakaat saja, juga ditambah dengan menengok orang sakit 1000. Nah di rumah sakit nggak sampai ada 1000 mungkin ya. Ya di Sumatera ini nggak sampai ada 1000 itu ya. Terus ditengokin satu-satu 1000 ya. Ya. Nah itu tiap menengok orang sakit ada pahalanya itu ya, ada pahalanya ya. Ini 1000 orang sakit ya, dan susah lagi cari orang sakit 1000 itu ya, harus keliling cari rumah sakit ya. Mending kalau dikasih oleh satpamnya diizinin tuh ya. Juga wa syuhudi alfi janazah ya, mencari orang yang mati 1000 orang itu susah itu, kecuali tsunami mungkin ya. Ini seperti sekarang ini mah ya, cari 1000 jenazah untuk kita mensaksikan, mensolatkan ya. Nah ini melebihi dari ini ya. Jadi hadir di majlis ilmu itu, ngaji itu lebih-lebih pahalanya daripada 1000 rakaat sholatnya, ditambah 1000 menengok orang sakit, ditambah 1000 mensolatkan mayit ya. Itu susah-susah semua ya. Pantas ya malas sumeh ngaji itu pantas ya, karena begitu ya, gede pahalanya. Faqila ya Rasulullah, maka den takon, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa min qiraatil Quran,
lan saking waca Al-Qur'an. Faqala sallallahu maka ngalika sallallahu wa hal yanfa'u al-Qur'anu illa bil ilmi. Lan ora manfaat apa Quran angin kalawan ilmu. Ya. Jadi ada yang bertanya sahabat, wa min qiraatil Quran, jadi apakah hadir majelis taklim itu juga melebihi dari membaca Al-Quran? Kata Nabi, wa hal yanfa'u al-Qur'anu illa bil ilmi. Tidak manfaat membaca Al-Quran kecuali dengan ilmu. Ilmu itu di mana adanya? Ya di majelis taklim, di pengajian ilmu itu adanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngandika sapa kanjeng sallam, man ja'ahu al-mautu, sapa wong kang teka ing si wong apa mati, wa huwa yatlubu al-ilma, hale utawi si wong iku lagi ngegelat ya si wong ing ilmu, liyuhyiya bihi al-islamu, delapan yantah urip bihi kalawan ilmu al-islamu apa Islam. Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati, maka ikut tetap ing dalam antara si wong lan antara para nabi ing dalam surgane darjatun wahidatun, utawi derajat sang siji. Kata kanjeng Nabi, man ja'ahul al-mautu, orang yang lagi ngaji, lagi mondok, mati kena corona, ya mati. Wa huwa yatlubu al-ilma, di mana dia sedang mencari ilmu. Jadi datang kematian kepada seseorang di mana seseorang itu sedang mencari ilmu. Dia mencari ilmunya itu liyuhya bi al-Islam, supaya Islam itu hidup. Jadi, untuk menghidupkan Islam. Ya. Mati. Nah, kemudian karena mati maka dia akan ada di akhirat. Di akhirnya itu fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannati darajatun wahidatun, maka antara dia dengan para nabi di surganya itu ada dalam satu derajat, satu kapling, satu blok, ya. Ada blok A, blok B, blok C itu ya. Nah, blok A untuk orang-orang ya rendah-rendah, blok C, B untuk blok C. Nanti ada blok yang paling tinggi itu untuk orang para nabi. Nah, orang yang mati lagi ngaji itu diblokkan di situ tuh, di bloknya, di kaplingnya para nabi, ya. Ya. Wa amma al-asaru, lan ana teman utawi asar, faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka ngandika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, zalaltu taliban fa'adaztu matluban. Zalaltu taliban,
Zalaltu, zalla itu hina ya. Zalaltu qaliban, hina isun ngahinaaken isun qaliban ing wong kang ngegelati. Fa'ajaztu matluban, maka mulya isun ingkang den gelati, matluban ingkang den gelati. Apa ini artinya? Zalaltu taliban atau zalaltu hina isun taliban hale wong kang ngegelati. Fa'ajaztu, maka mulya isun matluban hale wong kang den gelati. Ya gitu. Jadi waktu apa, waktu ngaji mah ya hina lah ya, makannya juga ya kadang-kadang ya seadanya ya. Tapi ketika dia sudah berhasil, maka dia akan dicari ya, akan dicari. Nah, dengan dicarinya itu maka dia akan mulia ya, maka akan dia mulia. Jadi selama mengaji jangan apa? Jangan ingin mulia, harus merasa hina ya. Harus hina, harus rendah dulu ya. Nanti mulianya ketika di mana orang-orang mencarinya ya, di mana orang-orang mencari. Wa kadzalika lan iku kaya mangkonon qala Ibnu Abi Malikah. Nalika sapa Ibnu Abi Malikah rahimahullah. Ma ra'aitu misla ibni Abbasin. Ora ningali isun ing saumpamane Ibni Abbas. Idza ra'aituhu, tatkala ningali isun ing Ibnu Abbas, ra'aitu ahsanan nasi wajhan, maka ningali isun ing paling bagus-bagusnya manusia arah raraine. Wa idza takallama, lan tatkala ngomong ya Ibnu Abbas, fa'arabun nasi lisanan, maka iku kang paling paseh-paseh bahasa Arabe manusia arah lisanan, arah bahasane. Paling paseh-paseh Arabe manusia arah lisane. Wa idza afta, lan tatkala ngenai fatwa ya Ibnu Abbas, fa aksarun nasi ilman, maka iku paling akeh-akeh manusia arah ilmu, arah ilmune. Wa kadzalika, demikian pula halnya qala Ibnu Abi Malikah rahimahullah. Kata Ibnu Abi Malikah, ma ra'aitu misla Ibni Abbasin, aku belum pernah melihat seperti Ibnu Abbas. Aku belum pernah melihat seperti Ibnu Abbas. Bagaimana Ibnu Abbas itu? Ibnu Abbas itu, kata Ibnu Abi Malikah, idza ra'aitu ahsanan nas wajhan. Tatkala aku melihat Ibnu Abbas ya, aku melihat Ibnu Abbas itu paling bagus-bagusnya manusia wajhan
wajahnya, ya. Jadi yang paling bagusnya manusia wajahnya, kata Ibnu Abi Malikah adalah Ibnu Abbas. Wa idza takallama, dan apabila Ibnu Abbas berbicara, ngomong, fa'arabul nasi lisanan. Jadi paling fasih-fasihnya bahasa Arab, ya, adalah Ibnu Abbas. Paling fasih-fasihnya lisannya orang Arab adalah Ibnu Abbas. Wa idza afta faqsarun nasi ilman, dan tatkala berbicara Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas itu adalah paling banyak manusia ilmunya. Jadi manusia yang paling banyak ilmunya itu adalah Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah, lan ngandika sapa Ibnu Mubarak rahimahullah, ajibtu liman lam yatlu bil ilma, ajibtu ngerasa aneh isun liman lam yatlu bil ilma, kadhe wong kang orang gelat yesiong ing ilmu. Kaifa tad'uhu nafsahu ila mukarramatin, kepremen ale kepreman, tad'uhu nafsuhu ngajak ing si wong, nafsuhu apa deweke si wong, ila mukarramatin mari kemuliaan. Jadi kata Ibnu Mubarak rahimahullah, ajibtu liman lam yatlubil ilma, aku merasa aneh, heran terhadap orang yang tidak mau mencari ilmu, ya. Aneh terhadap orang yang tidak mau mencari ilmu. Kaifa tad'uhu nafsuhu ila mukarramah, bagaimana dirinya bisa membawa kepada kemuliaan, ya. Jadi pengen jadi orang mulia tapi tidak mau mencari ilmu, aneh enggak? Ya aneh ya. Adanya kemuliaan itu dari ilmu. Jadi aneh orang yang pengen mulia tadi tapi tidak mau mencari ilmu, ya. Sebab kemuliaan itu adanya pada ilmu. Wa qala ba'dul hukama'i, lan wis ngendika sapa sebagian ahli hikmah, inni la arhamu rijalan, satune isun, la arhamu iku orang ngarunya ni isun rijalan ing pirang-pirang wong, karahmatil ahadin rajulaini, kaya ngarunyane isun kadhe salah saji wong loro, rajulin la yatlubul ilma, siji wong kang ngagelat yesi wong ing ilmu, wala yafhamu, lan ora paham yesi wong, yesi rajul, wa rajulun yafhamu al ilma, lan wong kang paham yesi wong ing ilmu, wala yatlubuhu, lan orang ngegelati yesi wong, yesi rajul ing ilmu. Katas ba'dul hukama, inni la arhamu rijalan,
karahmati li ahadi rajulaini. Aku tidak mengasihani ngarunyani ya, tidak mengasihi kepada orang-orang seperti mengasihinya aku kepada salah satu dari dua orang tadi, dari dua orang ini. Jadi dua orang ini adalah sangat-sangat aku kasihani, ya, karunya amat dua orang ini. Nggak ada dari orang-orang yang aku karunyani, ya, kepada selain dua orang ini. Ya. Jadi la arhamu rijalan karahmati li ahadi rajulaini. Aku tidak mengasihi kepada orang-orang seperti mengasihinya aku kepada salah seorang dari dua orang ini. Mana? Yang pertama adalah rajulin layatlubul ilma wa layafham. Orang yang mencari ilmu kemudian tidak paham. Ya. Kasihan tuh, ya, aku sangat kasihan kepada orang itu. Dia rajin mencari ilmu tapi nggak paham. Nah, itu kasihan, ya. Wa rajulun yafhamu al-ilma wa la yatlubuhu. Kemudian yang aku kasihani lagi, ada orang padahal paham, ya, paham terhadap ilmu, tapi dia tidak mau cari ilmu. Padahal paham, ya. Nah, kasihan, ya, aku kasihan kepada dua orang ini. Orang yang padahal dia mencari ilmu, tapi enggak paham. Kedua, padahal dia paham terhadap ilmu, tapi dia tidak mau mencari ilmu. Wa qala Abu Darda'i radhiyallahu anhu. Lan wis ngandika sapa Abu Darda radhiyallahu anhu. La an ata'allamu mas'alatan ahabu ilayya min qiyami lailatin. La an yakti satune kelakuan iku bebelajar ingsun ing siji masalah ahabu iku dan demani ilaya maring isun min qiyami lailatin tinimbang tangi atau bengi atau salat bengi, ya, salat bengi. Nah, kata Abu Darda, alaan ata'allamu mas'alatan ahabu, ya. Niscaya aku mempelajari satu masalah ahabu adalah lebih disenangi ilaya terhadapku min qiyami lailatin daripada sholat malam. Wa qala aidan lan wis ngandika sapa Abu Darda aidan kalmaning al-alimu wal muta'allimu syarikani. Utawi wong kang alim la wong kang alim wong kang berilmu, wal muta'allimu lan wong kang bebelajar syarikani iku babarengan karone fil khairi ing dalam kebajikanane. Wasairun nasi hamzun la khaira fihi lan utawi sekekarine manusia hamzun,
iku hina, la khaira fihim orang kebajikan fihim dalam kabihan. Juga kata Abu Darda, al-alimu wal muta'alimu syarikani fil khair. Orang yang alim dan orang yang belajar itu bersama-sama ada dalam kebaikan. Jadi keduanya bersama-sama ada dalam kebaikan. Wasairun nasi dan manusia-manusia yang lainnya, yakni lain selain alim dan muta'alim, itu adalah hamdun la khaira fihi, adalah hina, tidak ada nilai kebaikan bagi mereka selain alim dan muta'alim itu. Ya. Jadi yang harus kita cari alim, kalau enggak alim ya muta'alim, ya, karena di situ kebaikan itu. Selain itu semuanya hina, ya. Jadi yang harus cari itu. Kalau tidak alim ya muta'alim, ya, muta'alim. Wa qala aidan, lan wis ngandika sapa Abu Darda aidon kalan maning, kun aliman, anelah sire aliman iku wong alim, au muta'alliman atau wong kang bebelajar, au mustami'an atau wong kang ngerungu, wala takun ar-rabi'a, lan ajaan sire ar-rabi'a wong kang papat, fataliku maka celaka sire. Juga kata Abi Darda, ya, kun aliman, jadilah kamu aliman, ya, orang alim, orang yang mengajarkan ilmu. Au muta'aliman, ya, kalau tidak, ya, tidak bisa mengajarkan ilmu, ta'aliman, ya, orang yang belajar ngaji, ya. Au mustami'an, atau mustami'an, hanya sebatas mendengar saja, ya. Jadi tidak membawa kitab, pulpen, tapi mendengar aja. Wala takun ar-rabi'a, dan jangan kamu jadi orang yang nomor 4, ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, pilih tuh, ya, pilih, jangan yang nomor 4. Yang nomor 4 mana? Ya selain itu, selain nomor 1, nomor 3, nomor 2, ya nomor 4. Nah itu jangan. Kenapa? Fataliku, kalau kamu memilih nomor 4, ya, tidak mengajar, tidak ngaji, tidak mendengar, fataliku, kamu akan celaka, ya, celaka. Wa qala ataun, lan wis ngandika sapa Ata, majlisul ilmi yukaffiru sab'ina majlisan minal majalisil lahwi. Utai majlis ilmu iku ngahapus, ngegurakan, ya, majlis ilmu sab'ina majlisan min majalisil lahwi, ing 70 arah majlisnya saking pirang-pirang majlis memengan. Jadi kata Atta,
majlisul ilmi yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Jadi kita ini banyak majlis lahwinya. Coba aja di apa? Dikoreksi atau di apa? Ya, dikoreksi, dipikirkan ya. Mulai dari bangun sampai tidur lagi, coba apa yang dilakukan. Itu kebanyakannya majlis lahwi ya, majlis lahwi, anggur-angguran, nggak ada faedahnya ya, itu kebanyakan seperti itu ya. Nah, ini menghadiri majlis ilmu itu bisa menggugurkan, mengiparati 70 majlis anggur-angguran ya. Jadi bisa digugurkan dan majlis yang anggur-angguran itu, yang tidak ada faedahnya itu, bisa digugurkan oleh majlis ilmu yang jumlahnya tadi majlis lahwi itu 70. Wa qala Umar radhiyallahu an, lan wis ngandika sapa Umar radhiyallahu an, mautu alfi abidin, utawi matine 1000 wong kang tukang ibadah, qaimil laili, kang jumeneng bengine, shaimin nahari, kang puasa siange, awanu min mauti alimin basirin, iku lebih mudah tinimbang mati wong alim basirin kang waspada bihalalillah wa haramihi, kalawan halale Allah lan harame Allah. Jadi kata Umar radhiyallahu anhu, matinya 1000 tukang ibadah yang malamnya itu dipakai ibadah, malamnya semalam dipakai ibadah, kemudian shaimin nahar, siangnya dipakai puasa ya. Nah, ada 1000 orang yang seperti itu, tukang ibadah ya. Siangnya puasa, malamnya ibadah terus, wiridan, sholat, baca Quran semalam suntuk. Nah, itu pada mati itu ahwanu min mauti alimin basirin bihalillahi wa harami, adalah lebih mudah ya daripada mati 1 orang alim yang basirin bihalalillahi wa haramihi, yang waspada melihat mana yang halal, yang tahu mana yang halal dan mana yang haram. Nah, itu dibandingkan dengan 1 orang alim itu, matinya 1000 orang tukang ibadah itu masih ya mendingan mati 1000 orang ahli ibadah gitu, daripada matinya orang alim basirin bihalillah wa harami. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, lan wis ngandika sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maut mana talabul ilmi afdalu minan nafilati, utawi ngegalati ilmu iku lebih utama
minan nafilati saking nafilah, saking sholat sunnah ya. Jadi mencari ilmu adalah lebih utama daripada sholat sunnah. Wa qala Ibnu Abdil Hakami rahimahullah, lan wis ngandika sapa Abdul Hakam radhiyallahu anhu, kuntu inda malikin, anu isun ikut tetap ing dalam sandinge Malik, Imam Malik. Aqra'u alaihi al-ilma, ngawaca isun alaihi ngalase Malik al-ilma ing ilmu. Padahal az-zuhru maka majing apa zahar. Pajama'tu al-kutuba, maka ngumpulaken isun ing sakeh kitab, li usolliya delapan yenta salat isun. Faqala, maka ngandika ya Malik, ya hadza, wahai hadza ini, man ladzi kumta ilaihi bi afdhala mimma kunta fihi, ma apa kang jumeneng andika ilahi maring kang bi afdhala mimma kunta fihi, kalawan lebih utama saking barang kang ana andika fihi dalam barang. Iza sohat aniyatu, tatkalane sah atau benar aniyatu apa niat. Jadi kata Ibnu Abdul Hakam rahimahullah, kuntu inda malikin aqra'u alaihi al-ilma. Jadi aku sedang ngaji lah ya, sedang ngaji itu pada Imam Malik. Nah, pada kemudian lagi ngaji ya. Padahal az-zuhru, lalu masuk waktu zuhur. Karena sudah masuk waktu zuhur, fajama'tu al-kutuba li usolliya. Lalu aku mengumpulkan atau membereskan kitab-kitab yang tadi diaji itu diberesi di usolliya karena mau sholat ya, karena sudah waktu zuhur. Faqala, lalu Imam Malik berkata, ya hadza, wahai hadza di sini maksudnya adalah Ibnu Abdul Hakam. Anu man ladzi kumta ilaihi bi afdhala mimma kunta fihi idza shahat aniyatu. Jadi kamu itu sedang ngaji ya. Jadi ngaji itu adalah ya. Jadi kenapa kamu ya berhenti dari ngaji? Karena mau sholat tadi ya. Idza shahat aniyatu, kalau memang niatnya benar ya. Kalau memang niatnya benar. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, lan wis ngandika sapa Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'a annal ghuduwa ila talabil ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Man ra'a, sapa wong kang ningali ya si wong, annal ghuduwa ila talabil ilmi, ing sausene pergi ila talabil ilmi mari ngegelati ilmu, laisa bi jihadin ikorana
iku kalawan jihad. Faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, maka teman-teman wis kurang ieu si wong ing dalam pendapat si wong lan akale si wong. Jadi kata Abu Darda, man ra'a annal qudwa ila talabil ilmi laisa bijihadin. Ada orang yang pergi untuk ngaji, kemudian ya kita berpendapat bahwa dia itu perginya untuk ngaji itu bukan jihad. Jadi kita berpendapat bahwa pergi untuk ngaji itu bukan jihad. Nah, orang yang berpendapat bahwa pergi ngaji itu bukan jihad, ya, faqad naqasa fi ra'yi aqlihi, maka pendapat orang itu kurang, akal orang itu kurang. Artinya apa? Artinya ngaji itu adalah sama dengan jihad, ya. Jadi kalau ngaji itu nggak sama dengan jihad, nah itu orang itu akalnya kurang, ya, akalnya kurang, pendapatnya itu kurang apa, ya, kurang cerdas, ya. Jadi yang akal sempurna mah orang yang ngaji itu adalah orang yang jihad, ya, jihad, ya, berperang, jihad. Fadilatu ta'lim utawi iki iku fadilah ta'lim. Belajar. Ta'alum belajar, ta'lim ngajar, ya. Ta'lim itu ngajar, ya. Ngajar, ya. Ta'lim itu ngajar. Amal ayatu anapun utai sakai ayat faqaulu azza wa jalla, maka iku ucapan Allah azza wa jalla, wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wal yunziru lan darpon yentah memperingatkan kabihan kaumahum ing kaum kabihan idza raja'u ilaihim tatkala babalik kabihan ilai maring kabihan la'allahum yahzarun, manawa kabihan yahzaruna itu nerima terperingati kabihan. Jadi fadilah ta'lim, utama keutamaan ngajar, ya. Jadi setelah belajar kita memperoleh ilmu, maka ilmu itu diajarkan, ya. Nah itu ada fadilahnya, adalah keutamanya. Keterangan ayatnya diantaranya adalah, ya, ayat Al-Quran yang menerangkan tentang fadilah ta'lim, yaitu Allah berfirman wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, ya. Jadi agar mereka memberikan peringatan kepada kaum mereka tatkala mereka kembali kepada kaumnya, ya. Jadi setelah mondok di At-Tahiriyah kembali ke kampung masing-masing, nanti di sana liunziru, ya, ngajar di sana liunziru la'allahu yadharun, agar mereka yang ada di kampung di sana itu yadharun, itu bisa memperoleh peringatan-peringatan dari kita.
Jadi maksudnya seperti itu ya. Jadi waliyunziru agar mereka memberikan peringatan kaumahum kepada ya penduduk kampung di sana. Kalau tadinya orang Rangkas ya kepada penduduk Rangkas di sana. Orang Malingping ya kepada orang Malingping di sana ya. Idza raja'u ilaihim tatkala mereka kembali ke rumahnya masing-masing. La'allahum yadharun ya agar mereka yang ada di daerahnya masing-masing itu bisa memperoleh peringatan-peringatan. Wal muradu huwa utawi kang den karapakan huwa ieu firman Allah at-ta'limu wal irsyadu iku ngajarakan lan ngenai petunjuk. Jadi yang dimaksud dari ayat ini adalah ngajar, mengajar dan memberikan petunjuk. Wa qaulu ta'ala lan firman Allah Ta'ala wa iz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba lan ing dalam waktune akhadallahu ngalap sapa Allah mitsaqal ladzina utul kitab ing janjine wong akeh kang den wehi kawihan ing kitab liubayyinannahu linnasi darapun yentah ngajelasaken ya Allah ing kitab linasi kade manusia walayak tumu nahu lan orang ngumpetaken kabihan ing kitab wa huwa lan utawi ayat ijabut li ta'limi iku wajib li ta'limi kadue ngajaraken. Nah, jadi yang kedua ya, ayat yang menerangkan tentang fadilah ngajaraken mengajar yaitu firman Allah wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba pada waktu Allah membuat perjanjian kepada orang-orang yang diberikan kitab. Apa perjanjiannya itu? Perjanjian apa? Liubayyinannahu linnas agar dia memberikan penjelasan kepada orang-orang walayakumunahu dan jangan diumpat-umpat dan jangan disembunyi-sembunyikan kitab itu. Wahwa ayat ini ijabun li ta'limi adalah menunjukkan kepada wajib terhadap ngajar ya. Jadi kalau kita sudah punya ilmu wajib diajarkan, wajib. Wa qaulu ta'ala lan firman Allah Ta'ala wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun lan satune fariqan minhum sagolongan saking kabihan layak tumunal haqqa yakti ngumpetaken kabihan ing hak wa hum ya'lamuna lan utai kabihan iku pada weruh kabihan wa huwa tahrimu lil kitmani lan utai ayat iku haram kade ngumpetaken kama qala ta'ala fi syahadah kaya barang kang wis ngandika sapa Allah Ta'ala fi syahadah ing dalam persaksian wa may yaktumha
fa innahu asimun qalbuhu. Lan sapa wong kang ngumpetaken ya si wong salah, maka tasane si wong asimun iku kang dosa qalbuhu apa atene si wong. Dan juga Allah berfirman, wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Bahwasanya ada segolongan dari mereka di sini mereka yang mempunyai ilmu, tapi mereka itu la yaktumunal haqqa, mereka kebenarannya itu disembunyikan, yang hak-hak itu mereka sembunyikan. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu itu adalah hak tapi disembunyikan. Nah, ada segolongan seperti itu. Ya. Nah, ayat ini wa huwa tahrimun lil kitmani. Ayat ini menunjukkan bahwa haram kita menyembunyikan ilmu. Ya. Jadi ilmu, ya, sebesar apapun, sekecil apapun, sebisa apapun, itu jangan disembunyikan, ya, diajarkan, ya. Kalau kita tidak mau mengajarkan, berarti kita menyembunyikan ilmu itu adalah haram. Ayatnya ini, ayatnya wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, ya, begitu. Kama qala ta'ala fi syahadah, seperti apa yang Allah katakan di dalam persaksian, wa may yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikan persaksian, ya, persaksian disembunyikan padahal dia menyaksikan tapi dia nggak mau menyaksikan. Nah, itu namanya menyembunyikan terhadap persaksian. Tuh. Orang yang menyembunyikan persaksian, fa innahu asimun qalbuhu, maka orang itu hatinya berdosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan wis ngandika sapa salam, ma'atallahu aliman ilman, ora nekani sapa Allah aliman ing wong kang alim, ilman ing ilmu, illa wa akhadha alaihi minal misaqi, angin wis ngalap sapa Allah alaihi ngasi wong saking janji, ma akhadha mi ala nabiin ing barang kang wis ngalap ya Allah ala nabi ngatase kang nabi, ayyubayyinuhu linnasi, ing yen tah ngajelasaken kabehan hu ing ilmu linnasi kadue manusia, wala yaktumuhu, lan orang ngumpetaken kabehan hu ing ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan kata salam, ma'atallahu ilma aliman ilman, Allah tidak memberikan ilmu kepada seorang alim. Jadi tadinya kita tidak bisa ngaji amil, kemudian belajar ngaji amil, bisa ngaji amil. Nah, berarti kita telah diberikan ilmu, ya, ilmu amil, ya, ilmu amil. Tadinya nggak bisa, ya, ngaji amil, bisa. Nah, berarti Allah telah memberikan ilmu. Allah tidak memberikan ilmu kepada si alim, ya,
Allah tidak memberikan ilmu amil kepada orang yang ngerti amil, begitu ya, itunya mah, jelasnya mah. Illa wa akhadha alaihi minal misaq ma akhadha nabiyyin, kecuali Allah telah membuat perjanjian seperti Allah membuat perjanjian kepada Nabi. Ya. Jadi kalau kita bisa ngaji amil itu Allah telah memberikan perjanjian kepada kita. Seperti Allah memberikan perjanjian kepada Nabi. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya itu adalah ya ayyubayyinuhu linnasi wa la yaktumuh. Diajarkan lagi kepada orang-orang itu, ya. Perjanjiannya itu, ya. Jadi kalau kita bisa ngaji amil, berarti Allah telah berjanji membuat perjanjian kepada kita, ya, supaya kita mengajarkan amil itu, begitu, ya, mengajarkan amil itu. Gitu. Walayaktumuhu, jangan diumpetkan, ya. Gitu. Walayaktumuhu, dan jangan mereka sembunyikan itu ilmu itu. Wa qala ta'ala, lan wis ngandika sapa Allah Ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Wa man ahsanu qawlan, lan sapa wong kang paling bagus kaulan arah omongan ane mimman da'a ilallahi, tinimbang wong kang ngajak-ngajak ya wong ilallahi ing maring Allah, wa amila sholiha, lan beramal ya wong sholihan ing amal sholeh. Ya. Allah berfirman, wa man ahsanu qaulan, siapa yang paling bagus kata-katanya, mimman da'a ilallahi wa amila sholiha, daripada orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Siapa? Nggak ada. Artinya orang yang paling bagus kata-katanya adalah orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Wa qala ta'ala, lan ngandika sapa Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, ngajaklah sira ila sabili rabbika, maring dadalan pangeran sira, bil hikmati kalawan hikmah, wal mau'izatil hasanati, lan mau'izah nasihat pitutur kang bagus. Ya. Nah ini adalah taklim, ngajar. Ya. Ud'u, ajak olehmu ila sabil rabbik bil hikmah, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Nah hikmah itu ilmu, ya, dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang bagus. Wa qala ta'ala, lan ngandika sapa Allah Ta'ala, wa yu'allimuhumullah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, lan ngajarakan Allah ing kabehan ing kitab lan ing hikmah. Wa amal ahbaru, lan anapun utawi pirang-pirang hadis, saking hadis, fa qaulu sallam, maka iku ucapan salam,
Lama ba'asa Mu'adzan radhiyallahu ila Yaman, tatkala ngutus sapa kanjeng Nabi ing Mu'adz radhiyallahu an ila Yamani maring Yaman, ngucap-ngucap ing lapad la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, ya, khairun laka minad dunya ma fiha. La ayyahdiyallahu bika rajulan, yakti yentah nganai petunjuk sapa Allah bika kalawan dika rajulan wong kang siji wahidan kang siji, khairun iku lebih becik minad dunya tinimbang dunya wa ma fiha lan barang kang ana ing dalam dunya. Wa amal ahbaru, adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan ngajar, taklim, yaitu kata kanjeng Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz diutus oleh kanjeng Nabi ke Yaman. Kata-katanya begini, la ayyahdillahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Ya. Niscaya memberikan petunjuk Allah kepadamu kepada seseorang yang satu. Jadi artinya kamu memberikan petunjuk kepada seorang saja, memberikan ilmu kepada seorang, itu khairun laka minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik bagimu, ya, daripada dunia dan apa-apa yang ada di dunia. Wa qala sallallahu lan ngandika sapa salam, man ta'allama baban minal ilmi, sapa wong kang ta'allama bebelajar ieu si wong baban ing siji bab minal ilmi saking ilmu, liu'allima an-nasa dalam ngajarakan ieu si wong ing manusia, u'tiya sawaba sab'ina shadiqan, maka den wehi ieu si wong ing pahala 70 siddiqon, orang-orang yang benar, ya, orang-orang siddiq, ya. Kemudian yang kedua, hadis yang menerangkan tentang fadilah ngajar, ya, fadilah mengajar. Man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu, dia belajarnya itu liu'alliman nas, untuk bisa mengajarkan kepada orang-orang, ya. Jadi dia belajar, setelah bisa belajar kemudian diajarkan kepada orang-orang. Itu tujuannya belajar itu seperti itu, ya. Dia belajar untuk mengajarkan kepada orang-orang. Nah, u'tiya sawaba sab'ina siddiqan, maka dia diberi pahala
siddiqan, ya, orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq itu yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Wasyuhada'i wassalihin wasadiqin, ya. Nah itu ya. Wa qala Isa alaihi salam lan iskandika sapa alaihi salam man alima wa amila wa allama. Man alima sapa wong kang weruh ya si wong, wa amila lan ngamal ya si wong, wa allama lan ngajaraken ya si wong. Fadzalika maka uta mangkonon yud'a aziman fi malakutis samawati, dan panggil ya si wong aziman kalawan agung fi malakutis samawati ing dalam malakus samawat, jagat raya langit, ya. Jadi kata Isa salam man alima, orang yang tahu, yang ilmu, yang berilmu tahu, wa amila kemudian pengetahuannya itu diamalkan, wa allama kemudian bukan diamalkan saja, juga diajarkan, ya. Nah, fadzalika maka orang tersebut, ya, yud'a aziman fi malakul samawati, jadi dipanggil sebagai aziman, keagungan di malakul samawati. Wa qala Rasulullah sallam lan wis ngandika salam idza kana yaumul qiyamati, tatkalane anu apa diana kiamat, yaqulullahu subhanahu li abidina, iku ngomong sapa Allah subhanahu kade wong kang tukang ibadah kabeh, wal mujahidina lan wong kang mujahid, wong kang berperang kabeh, udhulu al jannata manjinglah sira kabeh ing surga. Wa yaqulul